Ayan guys, what's up mga guys, mga sup, guys, sup, tigiba, out, tigilo, let, tigilan, bot, tigilo, tik, 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 la, hawakan mo muna. Hawakan mo muna. Lo, hawakan mo muna. Lalagay ko sa isda yung isda. Oh. Uy. Ako na niyo. Ako na magbibidyo. Ha? Ako magtatanggal ng isda eh. Nagtitanggal. Naka-video pala eh. Nga. Oh, guys, nakadali tayo guys. So, pang-apat na yan guys. Salamat po sa lahat na manonood. Ay, kung wala po kayong pangulam. Ayun, lapad nyo, no? Oh, yan nyo guys, oh. Oh, malapad, mas malapad yung una na rin. Ano? Wala ko.